Gloria a Dios. Hebrews chapter 4 Hebreos capítulo 4, and verse 2, we're going to be dealing with the power of the word again tonight. verso 2. Vamos a estar hablando otra vez del poder de la palabra. And Hebrews 4:2 says, "For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it." Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. So the word preached to them was the word about the promised land. La palabra predicada a ellos era la palabra acerca de la That tierra prometida. that God wanted to take the first generation of Israelites to. Dios quería llevar a la primer generación de israelitas ahí. And the writer says the word that was proclaimed to them did not profit them. Y el escritor dice que no les aprovechó la palabra Because they didn't mix it with faith. porque no la mezclaron con fe. Amen. Amén. And I said Sunday morning, this is about faith, Y dije el domingo en la mañana, esto se trata de fe, but it's more about the power of the word. pero es más acerca del poder de la palabra. What he's saying is that the word had the power to bring them into the promised land Lo que él está diciendo es que la palabra tenía el poder para traerlos a la tierra prometida and would have produced the results promised. y hubiera producido los resultados prometidos. Amen. Amén. That's why Hebrews 4:12 says, "For the word of God is quick and powerful." Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yeah, it's living. Está viviendo. It's alive. Está viva. All right, so the word of God is a living entity. Porque la palabra de Dios es una entidad viva. The word of God is a living thing. La palabra de Dios es algo vivo. Amen. You can study the word and find the word of God's a being, a person. Puedes estudiar la palabra de Dios y darte cuenta que es un ser, es una persona. And that's why he starts off Hebrews 4:12 with the word for the word of God. Y por eso comienza el versículo 12 porque la palabra. And then he says it's alive, and that's emphatic in the Greek. The first thing is the word is alive. Está haciendo énfasis en el griego que la palabra está viva. That's why the word impacts your life. Por eso la palabra impacta tu vida. It's alive. Está viva. And when it encounters your life, it brings the life of God into your system. Y cuando encuentra tu vida, trae la vida de Dios a tu ser. Hallelujah. Aleluya. This is so important. Esto es muy importante. So we've asked the question, what makes the word so reliable? Nos preguntamos, ¿qué hace la palabra algo confiable? And Sunday morning we dealt with that God is watching over his word. Y el domingo hablamos de que Dios está observando su palabra. So he said, I'm watching over my word to perform it. Estoy observando mi palabra para cumplirla. And we use different illustrations from the Bible where the word was spoken and God watched over it. Y usamos diferentes ilustraciones de la palabra donde Dios So, habló y cumplió su whatever palabra. God has promised you, Así es que lo que Dios te ha prometido, he's watching over it to bring it to pass. Él está observando que se cumpla. The bringing to pass of the word is God's part. El traerlo a cumplimiento es la parte de Dios. The believing that God will bring it to pass is your part. El creer que Dios la va a traer a cumplimiento es tu parte. See, remember, and I want to reiterate this. Recuerden, quiero recordar esto. When they got to the promised land in Numbers 13, Cuando ellos entraron a la tierra prometida en Números 13, Moses told them to go see what land it was. Moisés les dijo que fueran a ver qué tierra era, See what the people are. que vieran a la gente, See the cities, are they walled or not? que si las ciudades estaban amuralladas o no. God never said that. Dios nunca les dijo eso. God said, I'm taking you to a land Dios les dijo, los voy a llevar a una that flows tierra with milk and honey. que fluye con leche y miel. Remember, we read it. You'll have no scarceness there. Recuerden, leímos, no va a haber escasez ahí. And then he said, Y luego dijo, by the way, por cierto, the people are bigger and greater than you, la gente es mayor en número y más grande que and they're more ustedes. numerous. Y son más que ustedes. But Pero I will drive them out before you, yo los voy a sacar de ustedes, delante and de you come in ustedes. and possess the Y land. ustedes vengan y posean la tierra. Is that right? ¿Es cierto?
Hallelujah. Aleluya. The Word of God, the Word God said, had the power to do that. La palabra que Dios dijo tenía el poder para hacer eso. And had they just stepped into the land, God's Word would have done what He said. Y ellos si hubieran entrado en la tierra, Dios hubiera hecho lo que Él dijo. That's the power of the Word. Ese es el poder de la palabra. And so when God says this is what's going to Y happen, cuando Dios dice esto es lo que va a suceder, my job is get in receiving mode mi trabajo es ponerme en modo para recibir. because God's watching over His Word to perform it. Porque Dios está observando su palabra para When cumplirla. God said He would save my children, Cuando Dios dijo que va a salvar a mis hijos, my job's to reserve a spot for them. mi trabajo es guardarles un lugar. Why? Because He's going to do it. ¿Por qué? Porque lo va a hacer. When God said He's going to heal my body, Cuando Dios dice que va a sanar mi I get cuerpo, ready for the good report me preparo para el buen reporte. because God's Word's going to do it. Porque la palabra de Dios lo va a hacer. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Anything living is in a constant state of forward movement. Todo lo que está viviendo está en un constante estado de movimiento. God's Word is never static. La palabra de Dios nunca está estática. It's moving. Está moviéndose. It's advancing. Está avanzando. It's producing. Está produciendo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Right now, Ahora the mismo, Word of God la palabra de is Dios producing está the produciendo desired results el deseo que los resultados in your deseados en su vida. right now. Ahora The mismo, Word is working in you. la palabra está obrando en ustedes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Why? Because it's alive. ¿Por qué? Porque está viva. It's a living thing. Es algo vivo. Oh, hallelujah. Aleluya. Do you see? Ha ha. Pueden verlo. Woo, I already preached myself happy. Ya me prediqué feliz. Amen. Amén. In 2 Timothy chapter 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3. the Apostle Paul says something concerning the Word. El apóstol Pablo dice algo Hallelujah. respecto a la palabra. See, only the Word has the power to bring itself to pass. Solo la palabra tiene el poder para hacerse cumplir. I cannot make the Word come to pass. Yo no puedo hacer que la palabra se cumpla. I believe it will come to pass. Yo creo que va a cumplirse. Amen. Amén. Only the Word of God has the ability to make every Word of God good. Solo la palabra de Dios tiene la habilidad de hacer cada palabra buena. Hallelujah. Aleluya. In 2 Timothy 3, En 2 de Timoteo 3, and let's look here at verse 16. vamos a ver el verso 16. All Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hallelujah. Aleluya. So all Scripture, Así es que toda la escritura, hallelujah, aleluya, is God-breathed. es inspirada por Dios o Almost respirada every por Dios. other translation says God-breathed. Casi todas las otras traducciones dicen respirada por Dios. The reason is this. Y la razón es esta. There's two words that are used here Hay dos palabras usadas aquí in the Greek. en el griego. The first one is theos, La primera es theos, God. Dios. The second La segunda is paneo, es peneo, breathed. que significa aliento. Scripture is God-breathed. La escritura es respirada o aspirada por Dios. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Every Scripture Que toda escritura has God in it. tiene a Dios en ella. Every Scripture is alive with God's life. Toda escritura está viva con la vida de It's Dios. not just anointed. No solamente está ungida, It is God-breathed. está expirada por Dios. You might read one of my books or someone else's book and it's very anointed, Tú puedes leer uno de mis libros o de alguien más y están muy ungidos, but it's not God-breathed. pero no son respirados por Dios. This is God-breathed. Estos son The second reason that's so important La segunda razón por la que es is that's importante DNA. es que su ADN, God breathed the Word, Dios expiró su palabra. and His very life and DNA is in the Y Word. su vida misma y ADN está en la palabra. Amen. Amen. Because again, only the Word can make itself come to pass. Nuevamente, solamente la palabra puede hacerse cumplir. So every Word of God is infused with the life of God. Así es que toda palabra de Dios está infundida por el poder de The Dios. Word carries the power of God. La palabra carga el poder de Dios. Look at Romans 1. Vamos a ver Romanos 1.
there's so much here about the word. Hay mucho aquí acerca de la palabra. I had to work and work and work and whittle the notes down and whittle them down and whittle them down. Tuve que trabajar y trabajar y trabajar con la palabra y hacerla más pequeña. Felt like an old man on the park bench here. Como un viejito en una banca en el parque. Hallelujah. We'll just pick up the shavings and get Sunday's message together. Vamos a tomar lo que se raspó para el domingo. Amen. Amén. Romans 1, verse 15 and 16. Romanos 1, 15 y 16. Actually, let's read verse 16. Vamos a leer verso 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and then to the Greek. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Now notice, the gospel, Noten, el evangelio, the word, la palabra it is the power of God to salvation. el poder de Dios para salvación. It is always the definite article. Eso es siempre el artículo definitivo. If you were structuring a sentence Si tú estás formando una oración and you were referring to it, y te estás refiriendo a eso, that would be the definite article. ese sería el artículo It definitivo. is pointing to something definite, Eso está apuntando a algo definitivo, right? ¿cierto? If you say it is hot, Si dices, está haciendo calor, then you're referencing how hot it is. estás haciendo referencia de qué tan caliente está. The power of God, El poder de Dios it es is the power of God el poder de Dios unto salvation. para salvación. Hallelujah. The Greek word translated power La palabra en griego is traducida dynamis. es dinamis. It's where we get the word dynamite Es de donde obtenemos la palabra dinamita or dynamic. o dinámico. It means strength, Significa fuerza, ability, habilidad, power, poder, inherent power, hereditario, or this power o poder, residing in a thing habitando en algo by virtue of its nature. por virtud de su naturaleza. Hallelujah. Hallelujah. Well, what's the nature of the word? ¿Cuál es la naturaleza de la palabra? It's God's word. Es la palabra de Dios. So it has God's power inherent within Así it. es que tiene el poder de Dios hereditario en él. Oh, hallelujah. Aleluya. So the gospel then Así es que el evangelio is the inherent power es el poder hereditario of an infinite God. de un Dios infinito. Hallelujah. Aleluya. That he exerted in the salvation of humanity. Que él sacó en la humanidad. The gospel has all of God's omnipotence in it. Sorry again. The gospel has all of God's omnipotence in it. El evangelio tiene toda la omnipotencia de Dios. Omnipotence refers to unlimited power. La omnipotencia se refiere a un poder sin límites. There is no limit to the power of the Word of No God. hay límite en el poder de Dios. En Because la the palabra first de thing Dios. it did was save you. Porque lo primero que hizo fue salvarte. What nothing else could have done. Cuando nadie más podía hacerlo. No power in the universe could save Ningún you. poder en el universo podía But the salvarte. Word did. Pero la palabra lo Oh, hizo. hallelujah. Then for Aleluya. many of us, it delivered us. Y después para muchos de nosotros nos liberó. I've watched people over the years that they thought there was no hope. He visto gente en los años que But, no había esperanza. but they got a hold of the Word of God, and the Word of God delivered them. Pero tomaron la palabra de Dios y la palabra los liberó. Oh, hallelujah. Aleluya. Why? Because it is the power Porque es el poder of the omnipotent God. del Dios omnipotente. Amen. Amén. There's no life the gospel can't change. No hay vida que el evangelio no pueda cambiar. There is no situation it cannot correct. No hay ninguna situación que no pueda corregir. There's no problem it can't solve. No hay ningún problema que no pueda resolver. The gospel El evangelio is es the power of God el poder de Dios unto salvation. para salvación. Amen. Amén. So when a person hears the word, Cuando una persona escucha la palabra, they've entered into the power and life of God. entran al poder y a la vida de Dios. Amen. Amén. The word unto, La palabra al it means significa to
para or into, o hacia, indicating indicando the point reached el poder, el punto a alcanzar or entered. o para entrar. So when it says unto, Así es que cuando dice para, it says when you hear the word, cuando tú escuchas la palabra, you've entered into the power and the life of God. entras al poder y a la vida de Dios. Hallelujah. Aleluya. So how can the word be so life-changing? Así es que cómo puede cambiar la vida el poder de Dios. Because it's full of the life of God. La palabra de Dios, porque está llena del poder de Dios. It's full of the nature of God. Está llena de la vida y la naturaleza Oh, de Dios. hallelujah. Look at 2 Peter. Vamos a ver segunda de Pedro. Oh, glory to God. Gloria a Dios. Isn't that wonderful to know we have the life of God at our disposal? ¿No es maravilloso saber que tenemos la palabra de Dios a nuestra And disposición? that's, you know, that's why the importance of the word cannot be overstated. Por eso la importancia de la palabra no se puede estimar de más. When you get up in the morning Cuando tú te levantas en la and you mañana go to study and pray, y vas a estudiar y a orar, you're not just reading the book. no estás solamente leyendo el You're libro. meeting with God. Te estás en una junta con Dios. You're having a conversation with Jesus. Te estás encontrando con Él y hablando con Jesús. Amen. Amén. Because He is the Word. Porque Él es la palabra. He is the Word made flesh. Él es la palabra hecha carne. John chapter 1 calls Jesus the Logos of God, Juan 1:1 dice que es el logos de Dios. the written Word. La palabra escrita. The written Word. La palabra escrita. And that's why it's so important that John says the Word, Por eso es tan importante que Juan dice la palabra. the written Word, La palabra escrita became flesh se hizo carne and dwelt among us. y habitó en medio de nosotros. So when you are studying the Word, you're Así- studying Christ. Cuando tú estás estudiando la palabra, estás estudiando a Cristo. You're having a conversation with Jesus. Estás teniendo una conversación con Jesús. And that's why every time after you study the Word, you come away Y changed. por eso cada vez que estás en la palabra He sales said we're cambiado. changed from glory to glory Somos cambiados de gloria en as we gloria. behold ourselves in the Word of God. Cuando nos vemos glory to en God. la palabra de Dios. See, it's a mirror. Es un espejo. And every time I get in the Word, I look a little more like Y Jesus. cada vez que me veo en la palabra me parezco I más look a a little Jesús. more like my Me Father. parezco un poco más a mi Padre. Why? Because this is the mirror of God's Word. Porque este es el espejo de la palabra de Dios. Oh, hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. And that's why the enemy fights the Word. Y por eso el enemigo pelea la palabra. The enemy doesn't fight God's promises. El enemigo no pelea las promesas de Dios. He fights the Word Pelea la palabra. because the Word changes you. Porque la palabra te cambia. Amen. Amén. And that's why he doesn't care. There are multiplied numbers of people that go to church every week and aren't changing Por eso no le importa. Hay multitud de gente yendo a la iglesia los domingos y no están because they're not cambiando. getting the Word. Porque no están recibiendo la palabra. They're not in the Word. No están en la palabra. Amen. Amén. When you get saved, Cuando tú te salvas, your spirit immediately starts hungering for the Word of tu God. espíritu inmediatamente empieza a tener hambre por la palabra de Amen. Dios. And if you're in a place where you're fed the Word of Y God, si tú estás en un lugar donde eres You'll alimentado just la start wanting palabra more of de what you're Dios, getting. vas a querer más de lo que estás recibiendo. oh, hallelujah. Aleluya. Peter said, as newborn babies, Pedro dijo como bebés recién nacidos. we should desire the sincere milk of the Word. Debemos desear la palabra sincera de la That we can palabra grow by para it. poder crecer por ella. Oh, hallelujah. Aleluya. So in 2 Peter 1, En segunda de Pedro 1, verse 3, verso 3, and we'll read 3 and 4, vamos a leer 3 y 4. said, according as his divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him that called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that's in the world through lust. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. So it was through the divine power of God that we were given the Word of Fue God. a través del divino poder de Dios que fueron dadas estas promesas. Amen. Amén. He said His divine power has Dijo given us the Word. que su divino poder nos dio la palabra. And then Peter states Y luego Pedro dice that it's through the Word of God that we become partakers of the divine nature. que es por medio de la palabra que somos partícipes de la naturaleza divina. And that word partaker, Y esa palabra partícipes it means sharer significa participante or associate o auxiliar or a partner. o asociado. Amen. Amén. It carries the idea of what is called lineal descent, Lleva la idea de ser un descendiente de linaje, meaning the descent started here, que significa que el descendiente comenzó aquí and you can track your descent, y puedes ver lo que descendió and it's all God's nature. y todo es la naturaleza de Dios. Hallelujah. Aleluya. We taught for many weeks that we are of God. Hablamos por muchas semanas que somos de Dios. My spirit, the part of me at the most important level, Mi espíritu, mi parte de mí en la parte más importante is 100% Holy Ghost es 100% es santo, because I am born of God. porque soy nacido de Dios. You are born of God. Tú eres nacido de Dios. We have to live in the flesh. Tenemos que vivir en la carne. This is our limitation, Este es nuestro límite. right? This is what we fight more than the devil, Esto es lo que peleamos más que el diablo, is the flesh, la carne, right? ¿cierto? But we're of God. Pero somos de Dios. Amen. Amén. Only the Word of God Solo la palabra de Dios has the power tiene el poder to cause a man or woman para causar que un hombre o una to become mujer partakers of the divine nature of God. puedan ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Amen. Amén. The Word is so supernatural La palabra es tan sobrenatural that it has the ability to reproduce itself in our lives. que tiene la habilidad de reproducirse en nuestras vidas. Amen. Amén. It's reproducing in you right now. Está reproduciéndose en ti ahora mismo. Amen. Amen. Whatever the Word says, it's reproducing it in you right now. Lo que dice la palabra se está reproduciendo adentro de ti. What my job's just in simple faith, believe that's what it's doing. Mi trabajo es en simple fe creer que Dios lo está haciendo. Amen. Amén. Amen. The Holy Spirit El Espíritu Santo had to have an avenue to get the life of God on the inside of us. necesitaba una avenida para obtener la vida de Dios dentro de nosotros. And that avenue was the Word of God. Y esa avenida fue la palabra de Dios. So you heard the Word Así es que tú escuchaste la palabra and change started. y comenzó un cambio. That was the avenue. Esa fue la avenida. Oh, hallelujah. Aleluya. That's why Paul said that people cannot be changed unless they hear the Word. Por eso Pablo dijo que la gente no puede cambiar a menos de que escuchen la palabra. Amen. Amén. Your life can change irrevocably with one hearing of the Word. Tu palabra, tu vida puede cambiar solo con escuchar la palabra. Amen. And then you just say, that's it. I receive it. Y tú dices, eso es, lo recibo, Amen. I'm going to have it. voy a tenerlo. Glory to God. Gloria a Dios. So the Word Así es que la palabra planted in our heart plantada en nuestro corazón is the means of spiritual life. es donde se mueve la vida espiritual. That's the means. Ese es donde se mueve. You know, prayer will aid you greatly spiritually, La oración te va a ayudar mucho espiritualmente, but it won't change your life. pero no va a cambiar tu vida. Amen. Worshiping God will affect you greatly spiritually, Adorar a Dios te va a afectar en gran manera tu but it vida won't change your espiritual, life. pero no va a cambiar tu vida. There's no substitute for time in the Word of God. No hay sustituto para un tiempo en la palabra de Dios. That's where change occurs. Ahí es donde ocurre el cambio. Because whatever a person's dealing with, Porque cualquier cosa que una persona esté when they lidiando, get in the Word, cuando entran en la palabra, they start taking on God's nature in that area. comienzan a tener la naturaleza de Dios en esa área. Amen. Amen. If a person's having trouble with not walking in love, Si una persona está batallando para caminar en amor,
and they start focusing on the love of God in the Word, y se empiezan a enfocar en el amor de Dios, en la palabra, they're going to take on the nature of God in that area. van a tomar la naturaleza de Dios en esa área. They're going to take on the nature of love. Van a tomar la naturaleza de amor. Amen. Amén. And that's in any area. Y eso es en cualquier área. What you want to see in your life, behold it in the Word. Lo que quieras en tu vida, obsérvalo en la palabra. And then it becomes a part of you. Y después se hace parte de ti. Amen. Amen. That's the danger with the I know syndrome. Ese es el peligro con el síndrome de ya sé. I won't get in the Word if I know. No voy a estar en la palabra si ya sé. Why should I get in the Word when I know? ¿Para qué voy a ir a la palabra si ya sé? Well, if I see an area that's out of alignment with what God says should be mine, Si yo veo algo en la palabra que no está alineado con lo que Dios dice que debería de ser mío, I've got to get in the Word necesito estar en la palabra until I see that working in me. hasta que vea que eso está funcionando en mí. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. You know, if you deal with frustration, Si estás lidiando con frustración, you just got to get in the Word until the fruit of patience starts working. necesitas estar en la palabra hasta que la paciencia, el fruto de la paciencia. Father, you obre. said patience Padre, tú dijiste paciencia. is a fruit of the Spirit. Es fruto del Espíritu. I am of the Spirit. Yo soy del Espíritu. I'm patient. Soy paciente. Amen. Amén. I had somebody tell me the other day, you are too patient with people. Alguien me dijo el otro día, tú eres muy paciente con la gente. I said, can you be too patient? Y puedes decir, ¿puedes ser demasiado paciente? I'm not bragging. That's just what they said. No estoy presumiendo, eso fue lo que dijeron. I believe I know He's patient with me. Yo sé que Dios es paciente conmigo. Amen. Amen. Have you ever had to go back to God again and say, boy, I did it again. I'm sorry. Has vuelto a ir con Dios y decirle, y lo hice otra vez, perdóname. And He just said, well, come on. Y Él te dice, ven acá, Patient, paciente. right? ¿Sí? But that wasn't always there. Pero eso no siempre estuvo ahí. So as I behold myself in the Word, Cuando yo me observo a mí mismo en la palabra, I start taking on those attributes. empiezo a obtener esos And that's the atributos. importance of confessing the Word. Y esa es la importancia de declarar la I'm palabra. not confessing the Word to make God do something. No estoy declarando la palabra para hacer que Dios haga algo. I'm confessing the Word to get God's nature on the inside of me. Estoy declarando la palabra para que su naturaleza se haga en mí. Amen. Amén. So when you believed the Word, Cuando tú crees la palabra, the life of God came la inside you. vida cuando creíste en la palabra, la vida de Dios vino dentro de ti. Go to 1 Thessalonians Vamos a Primera de Tesalonicenses, chapter 2, capítulo 2. and we want to read verse 13. Vamos a leer verso 13. And we have another verse after this. Y tenemos otro verso después de esto. And that's why your life looks so different to people. If somebody hasn't seen you in a while and they see you, your life looks so much different. Por eso tu vida se ve tan diferente. Si alguien hace mucho no te había visto y te ve y te dice tu vida está muy diferente. It's a life of God now. Ahora es una vida de Dios. Amen. Amén. Right? ¿Cierto? I don't know if anybody in here had a life that wasn't peaceful before you got saved. No sé si alguien aquí tenía una vida que no estaba llena de paz Amen. antes de ser salvo. But look at your life now. Pero ve tu vida ahora. You don't even look like the same person Ya ni siquiera pareces la misma or persona. act like the same O person. actúas como la misma persona. Why? Because the life of God is living through me Porque now. la vida de Dios está viviendo a través de mí ahora. That's what makes the difference. Eso es lo que hace la diferencia. Oh, hallelujah. Aleluya. I've known people that got saved and had lived such a hard life. Yo he conocido gente que vivió una vida muy difícil. They looked 10 or 12 years older than they were. Se veían 10, 12 años más grandes de lo que eran. Amen. Amen. Their life was broken down, Su vida estaba quebrantada. but they got a hold of the Word. Pero tomaron la palabra And in just a short amount of time, they looked 10 years younger. y en muy poco tiempo se veían 10 años más jóvenes. The life of God. La vida de Dios. Oh, hallelujah. Aleluya. Because it's in the Word. Porque está en la palabra. 1 Thessalonians 2:13. Primera de Tesalonicenses For this 2:13. cause we thank God without ceasing, because when you received the word of God that you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually works in you that believe.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Notice it's effectually working in you that believe. Nota que está actuando efectivamente aquellos que creen. So if you're in the Word, Así es que si estás en la palabra, it is effectually working in you. está obrando efectivamente en ti. It's effective. Es efectiva. No such thing as the Word being ineffective. No hay nada así como que la palabra es inefectiva. Because to say that, you have to say God's ineffective. Porque decir eso es decir que Dios no es efectivo. And God's not ineffective. Y Dios no es no efectivo. See, that, and this is not our subject, but that's the issue with faith. Ese no es nuestro tema, pero esa es la cosa con la fe. Faith is that bridge. Faith is the connection point. La fe es ese puente, es ese punto de conexión. It's what connects me to the life and the power of God. Es lo que me conecta a la vida y al poder de Dios. Amen. Amén. All I have to do is in simple faith believe that the Word's working. Todo lo que tengo que hacer es en simple fe creer que la palabra está obrando. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. One translation says it's exercising its superhuman power in those that believe. Una traducción dice está ejercitando de manera sobrenatural su poder. Exercising its superhuman power in those that believe. Ejercitando su poder sobrenatural para aquellos que creen. So that power is released into our lives Así es que ese poder es soltado en nuestras vidas. as we're persuaded of its ability to affect change. Conforme somos persuadidos de ese poder efectivo para ejercer cambio. Amen. Amen. And see, that's why you don't allow circumstances to try to convince you that it's not working. Por eso no permites que circunstancias te convenzan de que no está funcionando. Because that's what shuts it down, Porque eso es lo que la apaga, right? ¿cierto? Well, if I'm blessed in everything I do, Si estoy bendecido en todo lo que hago, why does it seem like everything just fell apart this week? ¿por qué parece que todo está desmoronándose esta semana? That is called life. Eso se llama vida. And you go through seasons, Y tú atraviesas estaciones. but the Word hasn't stopped working. Pero la palabra no ha dejado de It's funcionar. bringing you out. Te está sacando, It's going to bring you safely to the other te side. va a traer en seguridad al otro lado. Everything's going to be all right. Todo va a estar bien. Why? Because the Word says it will. ¿Por qué? Porque la palabra dice que It así said va a it is ser. God that is working in you Dice, es Dios que está obrando en ti to will para darte and to do y para hacer of His good pleasure. su buena voluntad. Amen. So He gives you the will Así es que te da And su the ability to do it. voluntad y la habilidad para hacerlo from His Word. de su palabra. If you're facing a challenge tonight, just keep working the Word. It's going to bring you out. Si estás enfrentando un desafío esta noche, continúa obrando la palabra, va a Amen. funcionar. Amén. As you speak healing over yourself, the Word's producing healing. Si declaras sanidad sobre tu vida, la palabra va a producir sanidad. The Bible says the Word is health to those that find it, La palabra dice que la palabra es salud para and los que la life to buscan all their flesh. y vida para todo su cuerpo. The prophet said, I found your Word, El profeta dijo, encontré tu palabra and I ate it, y la comí and it was to me the joy and the rejoicing of my y heart. fue para mí el gozo de mi salvación. So that tells me you don't just read the Word, you eat the Word. Eso me dice que no solamente lees la palabra, te la Amen. comes. That's why Jesus said, you eat my body and you drink my blood and you get the results. Por eso Jesús dijo, comes mi carne y bebes mi sangre y tienes resultados. This is the body of Christ. Este es el cuerpo de Cristo. This is the bread of life. Este es el pan de vida. Every time you partake of it, you're partaking of the bread of God. Cada vez que lo tomas, estás tomando del Oh, pan hallelujah. de Dios. Amen. Amen. And you know you are what you eat. Y tú eres lo que comes. And so you eat the Word, you're more like God every time. Así es que si comes la palabra, eres más como Dios. Oh, cada vez. hallelujah. Aleluya. Oh, hallelujah. Aleluya. Do you see that? Puedes ver That's esto. why David would say things about the Word. He said, I rejoice over your Word like someone that's found great treasure.
Por eso David decía, me regocijo en tu palabra como alguien que encontró un gran tesoro. Why? Because this is what affects change. Porque esto es lo que afecta al cambio. You can get all the money in the world, and what you really need to change won't change. Puedes recibir todo el dinero del mundo y lo que necesitas cambiar But no you get puede the cambiar. word. Pero si obtienes la And it palabra changes you, y te cambia a ti and it'll change your y finances. cambia tus finanzas. Amen. Amén. That's why David said, I consider all your precepts Por eso David dijo, considero todos tus preceptos concerning all things de acuerdo a todas las to cosas be right. que son ciertos. Amen. Sí, The amén. word is right. La palabra es correcta. He said, the entrance of your word gives light. Dice, cuando entra tu palabra hay luz. It gives understanding to the simple. Da entendimiento al Now sencillo. think about that. Piensa en eso. So if there's darkness Si hay oscuridad and I partake of the y word, tomo la palabra, there's light. hay luz. And Jesus said Y Jesús dijo that because of the word, que a causa de la I'm the palabra, light of the world. yo soy la luz del mundo. You're the light of the Tú world. eres la luz del You're mundo. the salt of the Eres earth. la sal de la tierra. Paul said you were once darkness. Pablo dijo, una vez eras oscuridad. Now you're light in y the world. ahora eres luz en el mundo. Why? I've partaken of the word. ¿Por qué? Porque he tomado de la palabra. Jesus said when you're in the word, Jesús dijo, cuando estás en you're el like a mundo, city set on a hill. eres como una ciudad en You un monte can't be alto. hidden. No puedes ser Something escondida. different about you Hay algo diferente en ti. because you're of the word. Porque eres de I'm la not who I palabra. used to be. Yo no soy quien era I'm antes. not as good as I'm going to be. No soy tan bueno como voy a But ser. I am of God. Pero soy de Dios. And I'm of the word. Y soy de Oh, la glory to palabra. God. Oh, gloria a Dios. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Look at John 6. Vamos a ver Juan 6. We need to look at this before we go home Necesitamos ver esto antes de irnos a casa or wherever we've got to go. o a donde tengamos que ir. Hallelujah. Isn't the Lord good? ¿No es bueno el Señor? In the Word. En la palabra. And that's why you've got to take time to be in the Word. Por eso tienes que tomar tiempo para estar en la palabra. Amen. Amén. You need to make a deal with yourself that there's things you're not going to allow yourself to have till you get in the Word every day. Tienes que hacer un trato contigo mismo que no te vas a permitir nada hasta que hayas tenido un tiempo en la palabra. You will be a weak Christian if you just eat on the Word every now and again. Vas a ser un cristiano débil si tomas de la palabra de vez en cuando. It's got to be every day. Tiene que ser todos los días. Copious amounts are better, Mucha cantidad es mejor, but as much as you can, pero tanta como puedas. just do yourself a favor and try to overdose on the Pero Word. hazte un favor y toma sobredosis de la palabra. Amen. Amén. But the thing about it is you never get full. You just keep wanting more. Pero la cosa es que nunca te llenas, siempre quieres más. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. You know, somebody said to me one time, they said, you know, the problem with Chinese food Alguien me dijo una vez, el problema con la comida china is you never get full. es que nunca te llenas. I don't get that. No entiendo eso. But I finally figured it out. Pero finalmente lo It's because they entendí. had enough MSG in them to kill a horse. Es que tienen demasiado... ¿what? MSG. Ah, How does that translate? Químicos Yeah. tienen demasiados químicos para matar a un caballo. But here's the thing I'm saying. You know why it feels like they never get full? They slurp down one plate and run back to the buffet and get another one. And they're eating so fast it's not registering. Pero ¿sabes por qué nunca se llenan? Porque van al buffet y toman un plato y luego agarran otro y comen tan rápido que no les llega la señal. But that night it registers. Pero en la noche les llega la señal. Amen. That's not how it is with the Word. Así no es con la palabra. You eat and eat and eat and eat the Word, Comes y comes y comes la palabra and you want more and more and more and more of the Word. y quieres más y más y más de la palabra. Oh, hallelujah. Aleluya. John 6 Juan 6, and verse 63. verso 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words I speak to you, they are spirit and they are life. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Now that's powerful. Eso es poderoso. But there's another translation, Pero hay otra traducción and it says this: y dice esto. all the words through which I've offered myself to you, Todas las palabras por las que me he ofrecido a ti,
are meant to be channels of the Spirit and of life to you. están designadas para ser canales para ti, Since in believing those words, para tu espíritu y tu vida, ya que has creído esas palabras, you would be brought into contact with the life in me. vas a ser traído en contacto en la vida conmigo. So through the word, Así es que a través de la I'm palabra brought into contact with the life that's in Jesus. soy puesto en contacto con la vida de Jesús. Because the Bible says in John chapter 1, Porque la palabra dice en Juan capítulo 1, and we should read it just before we go home. y debemos de leerlo antes de irnos a casa. John chapter 1, Juan capítulo 1, hallelujah. aleluya. And verse 4, Verso 4, it says, in him, dice, en él, in the word, en la palabra, was life, estaba la vida, and the life was the light of men. y la vida era la luz de los hombres. Amen. Amén. So in him was life, Así es que en él estaba la vida, and that life was the light of men. y esa vida era la luz de los hombres. Oh, hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. In him En él was life. estaba la And vida. Jesus said, Y Jesús dijo, when you come in contact with my word, cuando te pones en contacto con mi palabra, you come in contact with the life that's in me. te pones en contacto con la vida que está en mí. It's that God life. Es esa vida de Dios. It cannot be found anywhere but in the word. No puede ser encontrada en ninguna parte más que en la That's the palabra. only source of it, Esa es la única fuente, is the word of God. la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. And that's why we say this. Por eso decimos esto. The word of God in your mouth La palabra de Dios en tu boca is the same as the word of God in Jesus' mouth. es lo mismo que la palabra la palabra de Dios en la boca de Dios. Because Jesus, the Son of God, Porque Jesús, el Hijo de Dios, had the right to speak God's words. tenía el derecho de hablar las palabras de Dios. Just like you, Así como tú, the child of God, el Hijo de Dios, have the right tienes el derecho to speak God's word. de hablar la palabra de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. So as you Aleluya. partake of the word, Así es que conforme tomas de la the palabra, life of God is working on the inside la of you. vida de Dios está obrando dentro de ti. And let me finish here with this. Déjame terminar con esto. Those insurmountable things, the things that seem like they can't be overcome, Esas cosas que parecen no poderse vencer, they have a spirit life. tienen una vida en el espíritu. And the life in the word Y la vida en la palabra overcomes that life in that thing. vence la vida en esa cosa. Because the life in the word is the greater life. Porque la vida en la palabra es la vida mayor. That's how we live above the world. Por eso vivimos por encima del mundo. That's why Jesus said, I pray that they would not be taken out of the world, but they would be kept in the world, kept from the world. Por eso Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mundo. Peter said, Pedro dijo, we are kept nosotros somos by the protegidos power of the por word el of God. poder de la palabra de Dios. So how were they kept? ¿Cómo eran protegidos? By God's word. Por la palabra How de are we Dios. kept? ¿Cómo somos protegidos? By God's word. Por la palabra And de so Dios. when you get up tomorrow morning and you Cuando- say, I declare the angels of protection are around about me, Cuando te levantes mañana y declares los ángeles de Dios protegiéndome, that's it. eso es todo. You don't expect anything else but protection. No esperas nada más que protección. Because the power of the life of God now is working. Porque el poder de la vida de Dios ahora está obrando. I am kept Soy protegido by the power of por God, el poder de Dios, which is the word of que God. es la palabra de Dios. Oh, hallelujah. Aleluya. Father, we thank you tonight Padre, te damos gracias esta for these, noche your precious sheep. por tus preciosas ovejas. We thank you, Father, for their lives. Gracias por sus vidas And I just declare a blessing over them. y declaro una bendición sobre ellos. I declare, Father, that they're blessed in everything that they do. Declaro que son bendecidos en todo lo que hacen. Their
jobs are blessed. sus trabajos son Their bendecidos, families are sus blessed. familias son Their bendecidas, marriages are sus blessed. matrimonios son Their bodies bendecidos, are blessed. sus cuerpos son bendecidos. Disease and sickness Enfermedad y dolor cannot continue to function successfully no puede continuar con éxito, because the life of God porque la vida de is Dios driving that disease out, está sacando esa enfermedad, that death out. esa muerte fuera. You shall not rule them. No vas a gobernar. They are ruling over you in the name of Jesus. Ellos están gobernando sobre ti en el nombre de And I Jesús. disconnect Y yo desconecto every power of the enemy todo poder del enemigo from its assignment against you. de su tarea en contra tuya. Father, we plead the blood over them. Padre, declaramos la sangre sobre May they ellos. walk in your goodness Que caminen en tu bondad all the days of their life. todos los días de su vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Well, let's stand Aleluya. up tonight, shall Vamos a we? ponernos de pie. Good to see everybody tonight. Es bueno verlos a todos esta noche. You're such a good church, Son una muy buena iglesia, strong church, una iglesia fuerte good looking church. y muy bonita. Amen. Hallelujah. Glory to God. Aleluya, Amen. gloria a Dios. And we appreciate you. Amen. Los And apreciamos we're standing with you y estamos in the things that you're believing God for. creyendo junto con ustedes. Let's continue to keep Sister Pat Carter in our prayers Continuemos orando por la hermana Pat and Sister Robbie y la hermana Robbie. as well. They are standing for some physical issues, and we're Yes. believing God for their total restoration. Están creyéndole a Dios por su físico y Amen. Because the restauración. life of God's working in them. Porque la vida de Dios está obrando en ellas. Hallelujah. Keep my mother in Aleluya. your prayers. Y mantengan a mi madre en sus oraciones. Amen. If just Amen. pure tenacity will get it done, she'll win. Por la pura tenacidad va a ganar. Amen. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. I've never seen somebody weigh about 80 pounds and act like they could whoop anybody. Nunca he visto Amen. a alguien que pese 80 libras y que quiera golpear a cualquiera. She'll start and I just go, I got to go. Ella comienza y I digo, gotta leave." tengo que irme de aquí. Hallelujah. Aleluya. God's so good. Dios Amen. es muy bueno. Amén. Glory to God. Gloria a Hallelujah. I'm Dios. just checking my spirit to make sure there's nothing else. Estoy checando en mi espíritu que no haya nada Hallelujah. más. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. I don't know where they found I see the word cluster. I don't know where they found that cluster in that body. No sé dónde encontraron eso en su cuerpo, But I see it being irradiated pero veo que está siendo quitado and dying at the root, y se está muriendo de raíz and it shall not prosper. y no va a prosperar. That evil spirit life has been disconnected. La vida malvada está And that- siendo desconectada. That person, that man, that woman, whoever, they're now hooked up to the life of God. Y esa persona, hombre o mujer, está Woo, siendo glory. conectada a la vida de Dios. And you have an incurable disease of healing. Y tienes una enfermedad incurable de sanidad. You are radiantly healthy Eres radialmente sano in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Well, let's say it together tonight, shall we? Vamos a decirlo juntos, ¿sí? The vision of our church La visión de esta iglesia will always be siempre será to build people's faith construir la fe and frame their world de mucha gente by the Word of y God. enmarcar su You mundo and I por la palabra de will Dios. always Tú y be yo siempre world seremos changers. cambiadores del God mundo. bless you. Dios les bendiga. Hallelujah. Good job.